आप वही हुसैन अहमद हैं जो हुसैन अहमद ने अंग्रेज सिपाही में भर्ती होने का खिलाफ फतवा जारी किया है। आप वही हुसैन अहमद है। दादा पीर साहब कहते हैं मैं वही हुसैन अहमद हो जो अंग्रेज सिपाही के खिलाफ दाखिल होने के खिलाफ मैं फतवा दिया हो, अभी मैं दे रहा हूं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ম্যাজিস্ট্রেটে জিলাই জিজ্ঞাসা করছে এই ফতোয়ার বিকল্প শাস্তি কি তা নামে আইব আপনি জানেননি? दादा पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे मैं वही जानता हूं और जानकर मैंने कफन मेरे स्कन पर लेकर आया हो। खोया उठे बोलो दास करी तो जोरे हो सुबह। आज के স্বাধীনতার কত বছর গেছে মুসলমান? ৭৫ বছর। লক্ষ লক্ষ উলামায়ে দ্বীন, লক্ষ লক্ষ মাদারিস। আমি সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করিয়ান না। হক কথা বলার, হক কথা খোয়ার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরা তৌফিক দিতা। জোরে খো আল্লাহুম্মা। আমি মাত্র এইটা নিয়ে মুসলমান জাতিটাই হলো শিক্ষিত জাতি। আমরাই জানিয়ে রাখো মুরব্বী, জানিয়ে রাখো নুরুদ্দিন ফির, আমরাই 1000 বছর গোটা ওয়ার্ল্ড, গোটা পৃথিবীরে আমরাই শিক্ষার আলো বিকিরণ করেছি। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আমরা মুসলমানরাই ছিলাম পৃথিবীর মুআল্লিম, মুআল্লিমুদ দুনিয়া। ইকরার নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানদের কোনো পুরুষ, মুসলমানদের কোনো নারী অশিক্ষিত অশিক্ষিতা থাকেন নাই। এখনো আমরা সময় এসে গেছে, আমরা আজকে মাটিজুড়ি মাদ্রাসার মোবারক এই দ্বীনি জলসার দিন সমাবেশ থেকে ওয়াদাবদ্ধ হব, আমরা আর কোনো পুরুষ, আমরা আর কোনো নারী যেন অশিক্ষিত থাকেন নাই। সবাই হাত উঠান, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাথে আওলাদরে হাফিজে কোরআন বানাও, কারিয়ে কোরআন বানাও, আলিমে দ্বীন বানাও, মুহাদ্দিসিন বানাও, মুফতিয়ান আজম বানাও, ফুকাহে আজম বানাও, কারিয়ে কোরআন বানাও। এরপরে জাগতিক শিক্ষা, আগর জমানার মাদ্রাসা দ্বীনি শিক্ষার সাথে সাথে জাগতিক শিক্ষাও ছিল, এটা সকলের জানা নাই। মাদ্রাসা যারা উত্তীর্ণ ছাত্র তারাই গভর্নর হয়েছে, তারাই ডিসি হয়েছেন, তারাই বাদশা হয়েছেন, তারাই আর্মি হয়েছেন। যেটা হল সুবহানাল্লাহ। অন্যদিন সময় থাকিলে হইমু। আর জেনারেল শিক্ষা তো ও ব্রিটিশে 100 বছর থাকি শুরু করল, আর ও 175 বছর হবে যা। এর আগে তো সারাও মাদ্রাসা শিক্ষা ছিল। তো অনেকে হয়, আমি নাম বলবো না, মাদ্রাসা কইলে তার খাউজলি বেমার হয়ে যায়, খাউজায় গালি চলিল। মাদ্রাসা শিক্ষার স্থান ভারতবর্ষের মধ্যে নাই, তুমি জানিয়ে রাখো। তোমার বাপর জানা থাকলে না জানিয়ে রাখো, তোমার দাদার জানা থাকলে না জানিয়ে রাখো। মাদ্রাসা শিক্ষাই হলো আধুনিক শিক্ষার বুনিয়াদ। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আর আমার মুসলমান, কোরআন শরীফ এটা কোনো তাবিজাতর কিতাব নয়। আমি যদিও কইছি সাইর কুলন জাকাত দিলে খামার, আমরা গেছে পাগল হলাই। আমার জমানাতু না হইলে 1000 পাগল বালা হয়ে আসছে, আর আমার বাপর জমানাতে 4000 5000 পাগল বালা। আমরা কিতাব হড়ে দেই 33 21 বার। 1 লিটার অথবা 2 লিটার তেল, 2 লিটার অথবা 5 লিটার পানি ছড়িয়া দেই। আল্লাহ শিফা করুন, খরগে শিফা করুন। জোরে খাও আল্লাহ, খরগে জোরে খাও আল্লাহ। আমরা কিচ্ছু নাই। কিন্তু কোরআন শরীফ হইল বিশ্ব জ্ঞান গ্রন্থ। এই কোরআন শরীফও বুঠানি, কেমিস্ট্রি, অঙ্ক, সমাজবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, মেঘবিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চ
এবং প্রত্যেকটা জ্ঞানের নির্দেশনা আল কোরআনুল আজিমের ভিতরে রয়েছে। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। তো কোরআন শরীফ এই জ্ঞান বিজ্ঞানকেই প্রচার করেছেন আল বাত্তানি, আল কিন্দি, আল ফারাবি, ইবনে ইসহাক, ইবনুল হাসাম, ইবনুল ফারনাস। ইবনুল হাসাম হইল জানা রাখো, জানা তাই না জানিয়ে রাখো। ইবনুল হাসাম প্রথম উপগ্রহের আবিষ্কারক। ইবনুল ফারনাস কারেন্টের প্রথম আবিষ্কারক। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। সব আলিম মুফাসসিরিন কোরআন, মুফাসসিরে কোরআন। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। আল কিন্দি আবু আলী ইবনে সানা ইশতাকি 650 গ্রন্থর লেখক। ইবনে রুশদ মালিকি প্রায় 1200 গ্রন্থর লেখক। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। রোজার বেকন বিজ্ঞান জগতের বৈজ্ঞানিক মহলের বাবাজি বলা হয় রোজার বেকনকে। রোজার বেকন বলছেন আমরা যদি জ্ঞান বিজ্ঞান এর সন্ধান আমরা পাইতাম না, যদি আমরা ইবনে রুশদ মালিকির জ্ঞান বিজ্ঞান কিতাবাদির সন্ধান আমরা পাইতাম না, তাহলে আমরা বিশ্ববৈজ্ঞানিক মহল 1000 বছর পিছনে রইলাম হইলে। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। তাহলে খোলাসা কথা, আমরা হাফিজে কোরআন বানাইতাম, আলিমে দিন বানাইতাম, দিনই শিক্ষার সাথে সাথে তাম ভয়দ মানুষের ইলমে নাফে, মানুষের ফায়দামন যত শিক্ষা আছে সবটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আগামী 50 বছরের ভিতরে সারা ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত জাতি আমরা মুসলমানরা বনে যেতাম। সবে হাত উঠাও, সবে ইনশাআল্লাহ। আমি আর লম্বা করার, আমি হাড়ের বেমারি মানুষ, আমি একটা মাফের তকরির করি, কোন দিন মরি যাইব ওয়াজও বুঝছো নি কথা, আমার লাগি দোয়া তো করবা ইনশাআল্লাহ। আমি একটা দাওয়াত দি যাই আগামী রবিবার গোবিন্দপুর দারুল হাদিস টাইটেল মাদ্রাসার বুখারী সম্মেলন আসে বৃহত্তম মাটিজুরি অঞ্চল, সব গিয়ে জিয়রন নামাজও পৌঁছি যেইটা। আর 5টার সময় 4টার সময় আমরা ছুটি দিলেই মাইবাই সব হোক ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ এর ভিতরে আমার 6টা ছাত্র 3টা রুমাল লইয়া বারোই যাও, যে যেটা ভালো মাদ্রাসার দান করো। মাদ্রাসার দিতেছেন, দিয়েছেন, সারা জীবন দিবেন। জোরে হো সুবহানাল্লাহ। وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله মাটিজুরি মাদ্রাসার মুবারক দিনী সমাবেশের খবর সোনার মদিনাত নিয়ে পৌঁছে দেখো আল্লাহ। সোনার নবীজির খাস তাওয়াজ্জু আমরা সবার কলবর দিকে ঘুরায় দেখো আল্লাহ। আল্লাহ আমরার মাই বাপরে মাফ ফরমাও, আমরার দাদা দাদির মাফ ফরমাও, আমরা নানা নানির মাফ ফরমাও।
अल्लाह हमारे जौन गुश्तिर माफ फरमाओ तमाम उम्मते मुस्लिमार माफ फरमाओ चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सरवरदिया शाज़िलिया मुजद्ददिया हो खोल वली अल्लाह खुलर दर्जार बुलंद करे दिला अल्लाह चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सरवरदिया शाज़िलिया मुजद्ददिया हो खोल वली अल्लाह खुलर दर्जार बुलंद करे दिला हुसूसन हजरत मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह हजरत शहाबुद्दीन सरवरदी रहमतुल्लाह अलैह हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल आलम अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह कुतुबुल आलम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इब्राहीम इब्न अदहम बलखी रहमतुल्लाह अलैह हजरत फुज़ैल इब्न अयाद रहमतुल्लाह अलैह इमामुल औलिया इमामुल फुक़हा इमामुल मुहद्दिसीन हजरत इमाम हसन बशरी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल अइम्मा हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह शहा तमाम मुहद्दिसीन फुक़हा तमाम उलमाए रब्बानी उलमाए हक़्क़ानी अइम्मे मुज्तहिदीन अखलर दर्जार बुलंद अल्लाह शवा लाख सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अखलर कबरे विश्व मुसलमानर कल्बे नूरेर तारेर कानेक्शन लगाया सोनार नबीजिर कबरे और आमरा विश्व मुसलमानर कल्बे नूरेर तारेर सम्पर्क लगाया शवा लाख अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम अखलर कबरे विश्व मुसलमानर कल्बे नूरेर तारेर कानेक्शन लगाया तमाम पृथिवीर मुसलमान करले अल्लाह जन्नत रास्ता देखाया दाओ तमाम पृथिवीर मानव जातिरे अल्लाह हिदायत रास्ता देखाया दाओ या रब्बल आलमीन गमीनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बना तान मुरीदीन मजाजीन मुअतकिदीन वली औलाद जान गुश्ती नातिन शरे कबूलर मंजूर फरमा बाशखंदी साहब रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया तान मुरीदीन मजाजीन मुअतकिदीन वली औलाद जान गुश्ती रे कबूलर मंजूर फरमा बदरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया तान मुरीदीन मजाजीन मुअतकिदीन वली औलाद नातिन शर कबूलर मंजूर रंगाउटी साहब रहमतुल्लाह अलैहि कब्र शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया तान मुरीदीन मजाजीन मुअतकिदीन वली औलाद जान गुश्तिर कबूलर मंजूर रतनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि अलाउद्दीन शेख साहब रहमतुल्लाह अलैहि शिल्डफिर शेख साहब रहमतुल्लाह अलैहि जलालपुरी शेख साहब रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह हमरा दादा पीर साहब दुई साहब ज़दा जिंदा आछेन अल्लामा अरशद मदनी दामत बरकातुल आलिया अल्लामा अरशद मदनी दामत बरकातुल आलिया तन तन हयात तय्यबा बढ़े अमरार बड़ साहब ज़दा अल्लामा असाद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि
कबर शरीफ रे जन्नतर बाग बनाए तान मुरीदीन मजाशीन मुतक़िदीन वली औलाद जन गुष्टी नाती नशा फंती नशा रे कबूलर मंशा अल्लाह मेरे दादा फिर साहब वलीकुल शिरोमणि विश्वनंदित मुहद्दिस कबीर अल्लामा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि कबर शरीफ रे जन्नतर बाग बनाए तान मुरीदीन मजाशीन मुतक़िदीन हमरा सिलसिला मदनी माठीजुरीर माद्रासा बासखान्दिर माद्रासा रतनपुर माद्रासा आरो जत गोविंदपुर माद्रासा तमाम मदारिसर हिफाजत फरमा तमाम मसाजिदर हिफाजत फरमा तमाम खानकाहर हिफाजत फरमा तमाम मराकीसर हिफाजत फरमा तमाम मकातीबर हिफाजत फरमा मुसलमान अखलर मुसलमानित्तर हिफाजत फरमा उलमाए रब्बानी उलमाए हक्कानिर हिफाजत फरमा या अल्लाह हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैहि कुतुबुल आलम रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह शेखुल हीद मोहम्मदुल हसन रहमतुल्लाह अलैहि मुहद्दिस कबीर अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह रईसुल मुबल्लिगीन अल्लामा इलियास साहब रहमतुल्लाह शेखुल हदीस हजरत शाह ज़करिया साहब रहमतुल्लाह इमामुल अश हाफिजुल हदीस अल्लामा नवाज कश्मीरी रहमतुल्लाह मुजद्दिद मिल्लत अल्लामा अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह शेखुल अरब वल आजम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह इमामुल हीन मसनदुल हीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह मुजद्दिद अल्फसानी हजरत शाह अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अल्लाह ये माद्रासार जो डाइलर दरकार चाउलर दरकार पैसार दरकार बिल्डिंगर दरकार छात्रर दरकार मुअल्लिमिनर दरकार सबटी गायब थेके जुगाड़ करे दिलाम बड़ा फिर साहबर कबर शरीफ रे जन्नतर बाग बनाया तान छेले आमारे दावत दिला एखन बेमार हये गेला तान बेमार दि शिफा करे आमी निजेओ बेमारी मानुष षाडर बेमार आमार बेमार दि शिफा करे दाओ आगामी रविवार कोन गोविंदपुरर बुखारी सम्मेलन दे कबुलेर मंजूर फिलिस्तीन इस्राइलर युद्ध बंद करे दाओ राशिया यूक्रेनर युद्ध बंद करे दाओ म्यांमारेर गृहयुद्ध बंद करे दाओ आसामर जमीन शांतिर हावा प्रवाहित जाति धर्म वर्ण निर्विशेषे सकल मानव गोष्ठी मानव सम्प्रदाय ऐक्य संहति भ्रातृत्वबोध प्रेम भालोबासार साथे आमरा बसबास करबार तौफिक अता करो सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार वादखिलना अल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार 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 या रब्बल आलमीन अल्लाह এই মাদ্রাসা যত জরুরিয়াত আছে সবটি গায়ব থেকে জোগাড় করে দিন সমগ্র পৃথিবীর মাদারিসে কবুল আর মঞ্জুর গোবিন্দপুর মাদ্রাসা বাসখান্দির মাদ্রাসারও যা যা জরুরত আছে সবটা পুরা করে দাও সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।